Message ko na si Ate Anyway. Tapos Pyro. Mga pwede siya lalang. Okay. Wait lang po. Hindi po yan yung pipindutin. Timer muna. Hawak sa timer yung isa sa inyo. Ito pumalit. Yan. Tapos po sa machine, hawak din ulit. Asan po? Ang pipindutin ma'am ito Ito yung start po. Hindi po ito. Ito. Ang kaliwa. Tapos ito yung pipindutin nyo po. Ay, ito lang. Oo. So wait lang. One. Ready po? 1, 2. Sabay 1, 2, 3, go! Okay? So, na-delay po yung timer natin for 6 seconds. So, ma'am, 19 seconds po. Pag nakita nyo 19 seconds yung sa timer, patayin nyo po yung machine. Okay? 19 seconds po. Paki-observe. 17, 18, 19. Turn off. Okay? Tapos po yung mug, pakitapat po ako doon sa faucet sa kanan. Yun po, yung faucet sa kanan. Opo, ma'am. Ma'am, tapos po, open natin siya ng konti. Ayun, ma'am, yung sa taas po. Yan, hindi yung katabi niya, ma'am. Yan, ma'am, ikot mo siya pakaliwa, dahan-dahan. Kaliwa po, ma'am. Kaliwa. Opo, dahan-dahan lang, ma'am. Dahan-dahan, dahan-dahan po. Dahan-dahan. Konti po, ma'am. Sige, more. More po, more. Konti po, ma'am. Opya. Okay na yun, ma'am. So, paggawa din ako sa ibang cup. So, bakit tayo naglalagay ng tubig sa kape? Picture natin. Okay, kuha po yan isang picture. Tapos po magsukat kayo ng 180 ml ng gatas. Go. 180 po. Meron po dyan sa loob. Biglay mo, ma'am. Gato? Apo. Yan, ma'am, ganun purging, ma'am. Sige, ma'am, biglay mo, ma'am. Yan, turn off. Uulitin ko pa, pag nag-open po tayo ng steaming 1, kailangan po gradual pero volume. Ganyan po ang pag-open. Hindi po pwedeng mabagal. Hindi po pwedeng nag-hesitate. Okay, bawal pong ganyan-ganyan. Kailangan tuloy-tuloy na turn off. Okay na po. Okay, sige po, go. Push. Swirl. Tap pa po, tap. Hindi pa. Tap muna, ma'am. Tap, swirl. Swirl po. Swirl pa, ma'am. Swirl. Okay. Ma'am, mas malakas sa swirl, ma'am, Bill, ma'am. Sa'yo mo okay na, ma'am. Pero swirl pa kasi, go. Swirl, ma'am. Ikot. Mas malakas, ma'am. Mas malakas pa dyan. Ikot pa, ma'am. More. More. Yan. Okay, sige po. Let's go. So, Ano yun? Parang yung... yung ginawa yung tinuro ko sa inyo, ma'am. Ma'am, hawak po. Mali yung hawak. Mali yung hawak po. Parang Ma'am. na pala, sorry. Ganyan. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Pour. High pour. Ikot. 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 Stop. Lower. Volume. Damihan po ang buhos. Push. Okay, mukha ng atay. Pwede na po. Mukha na rin pong appendix. Okay. Yes. Punas sa atay. Nangangatag ako may ko. Okay, so ayan. So yan po si etching art. Stop. Lower. Ma'am, alay mo konti yung mug mo. Yan, lower. Volume. Dami mo yung buhos, ma'am. Dami mo. Sige, more. More, ma'am. Push. Pwede na. Lobo. Mong dahon. Mga ako. Sige po, go. Ikot lang, ma'am. Ikot. Alignment po. Ayan, natapon. Okay, sobrang align. Lower. Volume. Volume. More pa, ma'am. More. Push, push, push. Push po, push. Okay, hindi mo na pinush, ma'am. Sabi ko, Sorry, naging na-stuck sa talaga. gitna. Mukha talagang dahon, ma'am. Yung pang-apat na line pa rin. Ayan. From here,
Lubog, stroke pa gano'n. Punas. Hanggang dito, sir, sa J. Hanggang dito, ma'am. Ah, dyan. Okay. Diyan lang. From here, stroke, punas. Dito ulit. Stroke, punas. Dito ulit. Stroke, punas. Go. Ma'am. Lubog po, lubog. Lubog muna. Stroke. Ma'am, labas pa po. Ma'am Ay. pa, ma'am. Lagyan mo nung ano, ma'am, tulis niya sa dulo. Labas pa, ma'am. Ay, Yan, labas tama yan, pa. tama yan, tama yan. Ganyan kalaki lang. Okay. Ma'am, yung isa, lagyan mo. Okay, good job. Kasi may payong ka na. Yeah, okay. So, ganyan po yung paing sa Shopee. Hintik sa 50. Isang hangin lang, putol na yung tangkay. Grabe si sir, oh. Hindi pa sa'yo. Shake mo pa. Ma'am, sa'yo pwede na low. Di ba? Try mo. Sis na. Lumiwan ka. Pitik lang. Bitaw ka. Yan. Bitaw. Okay na tayo. Pwede na tamang po. Doctor. Low lang. Low lang, ma'am. Ba't masarap yung coffee mo? Masarap sa po sir. Yan, oh. Pa. Ang tawag sa Gusto ginawa niya. Ma'am, man coffee. yung chocolate sauce, ma'am, drizzle mo siya. Ano yan? Ito, Chocolate sauce? Gagano lang? Yes, ma'am. Kagaya nung sa syrup natin. Dahan lang na, masyado kayo. Siyempre, nagmamadali ka, maraming customer. Ito pa. Low-key ang negosyo. Dito lang po. Yes, si ma'am lang. Okay na. Okay na? Sarap ka. Okay na po yan. Okay, sige po, picture ako na lang kayo.